बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम प्रीपोजिशंस के बारे में सीखेंगे कि कौन सी प्रीपोजिशन किस वक्त और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा जुमलों में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्तहान में A1 और A2 एग्ज़ाम में लाजमी आती हैं, इनका पोर्शन लाजमी आता है, लिहाजा आप इसे तवज्जो से सीखने की कोशिश करें। दोवे वाई कहाँ जाते हो? दोवे वाई कहाँ जाते हो? वादो अफारेला स्पेज़ा, मैं ख़रीदारी के लिए जाता हूँ। वादो अफारेला स्पेज़ा, वादो अफारेला स्पेज़ा, मैं ख़रीदारी के लिए जाता हूँ। वादो आ प्रेलवारे सोल्दी, मैं पैसे निकलवाने के लिए जाता हूँ। वादो आ प्रेलवारे सोल्दी, मैं पैसे निकलवाने के लिए जाता हूँ। प्रेलवारे पैसे निकलवाना, बैंक से या डाकखाने से या किसी जगह से पैसे निकलवाने को प्रेलवारे कहते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल प्रीपोजिशन ए जो है ना वो इस्तेमाल होगा, वादो आ प्रेलवारे। उसके बाद आता है कमेंचो आ लवोरारे आले सत्ते, मैं 7 बजे काम शुरू करूँगा। कोमेंचारे शुरू करना, आगाज़ करना, आ लवोरारे काम, आले सत्ते 7 बजे, मैं 7 बजे काम शुरू करूँगा। उसके बाद है यो कम्प्रो दबेरे, यो कम्प्रो दबेरे, मैंने पीने के लिए कुछ ख़रीदना है। यो कम्प्रो दबेरे, मुझे पीने के लिए कुछ ख़रीदना है। प्रीपोजिशन या आर्टिकल के बाद हमेशा वर्ब पूरे का पूरा पहली फॉर्म में आता है। यो कम्प्रो दबेरे, मैं पीने के लिए कुछ ख़रीदता हूँ। मारिया प्रेपारा द मंजारे, मारिया खाने के लिए तैयार करती है। मारिया प्रेपारा, मारिया तैयार करती है, द मंजारे खाने के लिए, मारिया खाने के लिए तैयार करती है, खाना तैयार करती है। सोनो क्वी पर फेरिए, मैं यहाँ छुट्टियों पर हूँ। सोनो क्वी पर फेरिए, मैं यहाँ छुट्टियों पर हूँ। उसके बाद आता है दोवे वाई कहाँ जाते हो? दोवे वाई कहाँ जाते हो? वादो इन जापाने, जापान जाता हूँ। अगर किसी मुल्क का नाम आ जाए तो वहाँ इन का इस्तेमाल होता है। वादो इन जापान, जापान जाता हूँ। उसके बाद आता है वादो इन चेंत्रो चिता, मैं शहर के मरकज़ में जाता हूँ। वादो जाता हूँ इन चेंत्रो चिता, शहर के मरकज़ में। उसके बाद आता है इयो वादो इन विया रोमा, मैं विया रोमा जाता हूँ। इयो वादो, मैं जाता हूँ, इन विया रोमा, विया रोमा को। इयो वादो इन कामेरा दी लेत्तो, मैं बेडरूम में जाता हूँ। इयो वादो, मैं जाता हूँ, इन कामेरा दी लेत्तो, बेडरूम में। इयो वादो इन साला दी अतेज़ा, मैं इंतज़ार गाह में जाता हूँ। इयो वादो इन साला दी अतेज़ा, मैं इंतज़ार गाह में जाता हूँ। साला दी अतेज़ा इंतज़ार गाह, जो बैठने के इंतज़ार करने की जगह होती है उसे साला दी अतेज़ा कहते हैं। उसके लिए भी आपने इनका यूज़ करना है, इनको इस्तेमाल में लाना है। इयो वादो इन साला दी अतेज़ा, मैं इंतज़ार गाह में जाता हूँ। इयो वादो, मैं जाता हूँ। फिर रिपीट करते हैं दोवे वाई, तुम कहाँ जाते हो? वादो इन जापाने, वादो इन अमेरिका, वादो इन इटालिया, या आप कोई भी मुल्क का नाम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है वादो इन चेंत्रो चिता, मैं शहर के मरकज़ में जाता हूँ। इयो वादो इन विया रोमा, मैं विया रोमा में जाता हूँ। किसी भी गली का नाम आपने लिख देना है इनके बाद। इयो वादो इन कामेरा दी लेत्तो, मैं बेडरूम में जाता हूँ। इयो वादो इन साला दी अतेज़ा, मैं इंतज़ार गाह में जाता हूँ। तो ये था इस्तेमाल इन प्रोपोजिशन का कि इनकी प्रोपोजिशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। उसके बाद आता है
Come vai al lavoro? کام پر کیسے جاتے ہو؟ Come vai al lavoro? کام پر کیسے جاتے ہو؟ Vado in treno. میں ٹرین میں جاتا ہوں۔ اگر آپ نے ٹرین میں جاتے ہوں تو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے Vado in treno. میں ٹرین میں جاتا ہوں۔ Vado a piedi. میں پیدل جاتا ہوں۔ Vado a piedi. میں پیدل جاتا ہوں۔ Io vado in bicicletta. میں سائیکل پر جاتا ہوں۔ Io vado in bicicletta. میں سائیکل پر جاتا ہوں۔ یہاں اردو میں پر آتا ہے لیکن اٹالین میں ان آتا ہے۔ سائیکل میں جاتا ہوں، اگر لفظی مطلب دیکھا جائے تو سائیکل میں جاتا ہوں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے میں سائیکل پر جاتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے no vado in macchina. نہیں، میں گاڑی میں جاتا ہوں۔ Non vado in macchina. میں گاڑی میں جاتا ہوں۔ Io vado in tram. میں ٹرام میں جاتا ہوں۔ Io vado in tram. میں ٹرام میں جاتا ہوں۔ اگر ہم ٹرام کے ذریعے کام پر جاتے ہیں تو آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے اور ان کا یوز کرنا ہے۔ Io vado in tram. میں ٹرام میں جاتا ہوں، میں ٹرام میں سفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے quando. کب. Quando کب، یعنی کس وقت، کب تم جاتے ہو، تم سفر کرتے ہو۔ یہاں ہم نے وقت کا استعمال کرنا ہے یا موسم کا استعمال کرنا ہے۔ in estate گرمیوں میں، in estate گرمیوں میں۔ a mezzogiorno دوپہر کے وقت، a mezzogiorno دوپہر کے وقت۔ جب دوپہر کا وقت کا استعمال کرنا ہو تو وہاں اے کا استعمال کریں گے۔ a pranzo کھانے کے وقت، a pranzo دوپہر کے کھانے کے وقت۔ پرانزو دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں۔ a pranzo دوپہر کے کھانے پر ہم مل سکتے ہیں، ہم دوپہر کے کھانے پر ہم چھٹی کر سکتے ہیں۔ a pranzo. A che ora comincia il film. فلم کس وقت سٹارٹ ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ A che ora comincia il film. فلم کس وقت سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہاں اے کا ہم یوز کریں گے۔ A che ora کس وقت۔ Il treno in orario. ٹرین وقت پر ہے۔ Il treno ٹرین in orario وقت پر ہے۔ یہاں ان کا استعمال کریں گے۔ اگر اردو میں دیکھا جائے تو یہاں وقت میں ٹرین آ رہی ہے یا وقت پر ٹرین آ رہی ہے، لیکن اٹالین میں ان کا استعمال کریں گے اور اردو میں پر کا استعمال کریں گے۔ ٹرین وقت پر آ رہی ہے۔ ٹرینو ہے ان اوراریو۔ اس کے بعد آتا ہے دا اور دی کا استعمال۔ Io torno da Milano. میں ملان سے واپس آ رہا ہوں۔ Io torno میں واپس آتا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں۔ دا Milano ملان سے، میں ملان سے واپس آتا ہوں۔ Io torno da Milano. Ti aspetto da un'ora. میں 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہاں دا کا استعمال ہوگا۔ Ti aspetto da un'ora. میں 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ Tu hai cartina di Roma. Tu hai cartina di Roma. تمہارے پاس روما کا نقشہ ہے۔ Tu hai تمہارے پاس ہے، cartina نقشہ، di Roma روما کا، تمہارے پاس روما کا نقشہ ہے۔ Tu hai cartina di Roma. cartina di Roma روما کا نقشہ، یہاں دی کا استعمال ہوگا۔ Questo è libro di romanzo. Questo è libro di romanzo. یہ رومانوی کتاب ہے۔ Questo یہ libro کتاب ہے، di romanzo رومانوی، یہ رومانوی کتاب ہے۔ Questo è libro di romanzo. Cosa prepari da mangiare. تم کھانے کے لیے کیا تیار کر رہے ہو۔ Cosa prepari کیا تیار کر رہے ہو۔ Da mangiare کھانے کے لیے، یہاں دا کا استعمال ہوتا ہے۔ Cosa prepari da mangiare کھانے کے لیے تم کیا تیار کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں دا اور دی کا یوز۔ Io torno da Roma.
io torno da Milano, میں روما سے یا میلان سے واپس آتا ہوں. Ti aspetto da un'ora, تمہارا 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. Tu hai cartina di Roma, تمہارے پاس روما کا نقشہ ہے. Questo è il libro di romanzo, یہ رومانوی کتاب ہے. Cosa prepari da mangiare, کھانے کے لیے تم کیا تیار کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. آج کے لیسن میں ہم نے نارمل جو روزمرہ اکثر آسان الفاظ میں، آسان جملوں میں پریپوزیشن استعمال ہوتی ہیں وہ سیکھی ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں کیونکہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہوتی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں ان دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. arrivederci.